السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية للمستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 46. Informer sur un lieu. إذا نبداو هنا. عندنا قالك التكست. Tu as pu visiter la Casbah di Oudaya à Rabat. عندنا واحد الكونسين. Observe cette image et écrit un texte de 8 à 10 lignes pour donner des informations sur ce site historique. يعني قالك ألاحظ هاد الصورة وغادي نكتب واحد 8 أو 10 سطورة، يعني باش تعطينا واحد المعلومات على هاد الآثار، يعني على قصبة لوداي. إذا غادي نعطيو حنا واحد ملخص صغير. La Casbah est le centre historique de Rabat. يعني القصبة هي المركز التاريخي للرباط. Et situé dans le côté nord-est de cette ville. يعني تقع في الجانب الشمالي من المدينة. Sur un rocher surplombant l'embouchure du fleuve بورقراق et l'océan Atlantique. يعني على صخرة على مصب أبي-رقراق والمحيط الأطلسي. Et cela remonte à l'époque des Almohades، يعني ويعود إلى زمن الموحدين. Le prince Tachafine بن علي a construit يعني الأمير تاشفين بن علي يعني بناها en 1140، يعني في 1140 un lieu militaire et religieux، يعني دارها رابطا عسكريا ودينيا. appelé قصر بني تارقة، يعني سماها قصر بني تارقة. Les Almohades s'emparèrent de la Casbah، يعني الموحدون استولوا عليها، يعني استولوا على هذه القصبة en 1146، يعني 1146. et le Casbah actuelle، يعني القصبة الحالية fut construite sous le règne du premier calife عبد المؤمن. يعني هاد القصبة الحالية بنيت في عهد الخليفة الأول عبد المؤمن. سنة يعني 1130، ما بين 1130 و 1163. et elle s'appelait dans le passé Mehdiya après le cheikh
مهدي بني تومر، يعني كانت تسمى قديما بالمهدية، يعني نسبة إلى الشيخ مهدي بن تومر. La Casbah a joué un rôle très important dans l'accueil des délégations officielles et la conquête de l'Andalousie. يعني هاد القصبة لعبت دور مهم للغاية في استقبال الوفود الرسمية وقهر الأندلس. Mais son importance a été témoin d'un déclin en faveur de Léon الفاتح sous le règne يعقوب المنصور. يعني أهمية يعني الأهمية ديالها تراجعت لصالح ارتباط الفتح في عهد يعقوب المنصور. Après la mort de son fondateur، يعني بعد وفاة مؤسسها، la Casbah comprend plusieurs éléments, notamment le Mir al-Muhad et sa célèbre immense porte، la grande porte. يعني تضم القصبة عدة عناصر أبرزها سور الموحدين وبابها الضخم الشهير الباب الكبير. إذا هذه كانت نبذة صغيرة على قصر الوداية. إذا ندوزو يعني للتمارين. j'observe et je découvre، يعني ألاحظ وأكتشف. que représente cette image؟ يعني l'image c'est un monument à la Casbah ديال الوداية. هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. Comment s'appelle cette Casbah؟ Elle s'appelle la Casbah ديال الوداية. De combien de lieux se compose-t-il؟ يعني هنا sur l'image il y a une passerelle، يعني passerelle هو هاد الممر، un jardin et un mosquée. يعني هذا هو السؤال، الجواب ديال السؤال الثالث. Que vois-tu de chaque côté de l'allée؟ يعني هنايا لالي هو هذا، يعني لا كوتي هادي وهادي، يعني قال لك اش كتشوف فيه. يعني de chaque côté il y a des arbres et des zones vertes، يعني كاين اشجار ومناطق خضراء. نزول يعني السؤال الثاني. je manipule et je réfléchis. qu'est-ce qu'on te demande de faire؟ يعني هنا on m'a demandé de observer l'image et de écrire un texte de 8 à 10 lignes. ونكملوا يعني à 10 lignes pour donner des informations sur ce site historique. هذا هو الجواب. خليت لكم النقاط، يعني راه كملوا نتوما هذاك النص. que vas-tu utiliser؟ يعني ماذا سوف تستعمل؟ إذن هنا جي utiliserai les sites internet، يعني كنعتمدوا على لي سيت انترنت باش نجبدوا حنا هاد المعلومات على هاد القصبة. quelles sont les informations
petit doigt bon ou bien donner les informations que je devais donner يعني la date de construction يعني تاريخ الإنشاء situation وضعية والعكس يعني نعطي واحد يعني دليل اللي بيمشي ليها. إلا ندوزو هنايا je m'entraîne je réunis les informations nécessaires يعني أجمع المعلومات الضرورية. je les classe يعني أصنفهم. je rédige mon texte et je le présente au professeur يعني أكتبه وأقدمه للمعلم. هنا رابعا je m'évalue هنايا je bien situe la قصبة يعني قمت بتحديد موقع القصبة. نعم. j'ai indiqué le chemin à suivre par les visiteurs يعني أشرت إلى المسار الذي يجب على الزوار اتباعه. يعني هادشي في ملي تغيديجي هداك النص. oui j'ai donné les informations sur le jardin. oui j'ai donné les informations sur القصبة يعني date de construction situation nombre de monuments access. oui situation d'interrogation orale يعني حالة التفاعل الشفوي. avec mes camarades je rédige ou bien avec mes camarades des groupes je monte une séance يعني مع رفاقي في المجموعة يعني قمت بوضع مشهد. يعني هنا situation يعني المكان يعني la visite d'un musée يعني زيارة متحف. personnage شخصيات le guide et les touristes يعني المرشد والسياح. هنا espace مساحة يعني هاد معرفتش واش غديرو في القسم. إذن هادشي اللي كان في الصفحة 46. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.